bavuze ngo Imana iguhe umugisha, wanaposema Mungu ambariki, ntabwo ari amagambo ngo birangirira, sio matamshi ya maneno yishie hapo. ukwiye kuuhabwa, Unafaa kupewa kwa kweli hiyo baraka. kandi umugisha dukeneye Na baraka tunayohitaji ntabwo ari uw'ibintu bidafatika, sio baraka ya vitu visivyoonekana iyo ama dusaba kueleweka. umugisha Tunapoomba baraka umugisha w'ibintu bifatika, ni baraka ya vitu vya kueleweka ama kushikika. ntukajye imbere y'abashumba bawe ngo baguheshe umugisha, Usienende mbele ya wachungaji zako ugende gutyo gusa wakupeanishe baraka utembee na mikono mitupu. Hakuna baraka hiyo, utaiona. tubwizanye ukuri rata, Tuambizane ukuri ntawe ukweli. uhari. Ukweli hakuna baraka. waba uri ahandi, Ikiwa upo sehemu nyingine, igihugu cyawe ukaba ucyubaha, nchi yako ikawa unaiheshimu, hapfunditsemo umugisha wawe, hapo kumefunikwa baraka yako. uyu munsi Siku ya leo kamkimbiza au igihugu kumtafuta, cyawe yakiguhiga nta mugisha uba ufite, nchi yako ikikutafuta hauna baraka kamwe. umubyeyi wawe niyapfa agituyemo ngo uze kumushyingura, Mzazi wako hata kufa akiwa naishi katika nchi hiyo uje kumzika, nicyo urimo uba wihishahisha, utakuwa ukijifichaficha kuko igihugu cy'iwanyu kiguhiga. kwa kuwa nchi yenu inakutafuta. nugirirwa umugisha, Ukipata kubarikiwa, igihugu cyawe gakondo Imana yaguhaye, nchi yako ya urithi Mungu aliyekupatia, uzakibamo neza, utaishi vizuri, n'igihe utakirimo na wakati haumo tena ukwiye kukivuga unafaa neza, kukitamka vizuri, ko ushinzwe kureba ibigenda neza, kwa kuwa kazi yako ni ya kuangalia vinavyoenda ibitagenda vizuri, neza ntibikureba. visivyokuwa sawa havikuhusu. Wawili mukundane baraka umugisha itawatokea, uzabazaho, mupendane baraka itawatokea, mugire ingo nziza, muwe na ndoa nzuri na nyumba urugo nzuri. rwiza ni ijuru rito, Basi mji mzuri au ndoa nzuri ni mbingu ndogo. urugo rubi narwo ngo rukarutwa na gereza, niko bavuga. jya wumva icyo Imana ikubwira, Kuwa ukisikia kile ambacho Mungu anakwambia, kumvira Imana biruta ibitambo, yani kuko Imana yatwemereye kugira ngo uyu munsi tube turi muri iri kwa kuwa Mungu teraniro. ameturuhusu kuweza kupatikana katika ibada ya siku ya leo. izina ry'Uwiteka Jina lake nishimwe. Bwana liweze kutukuzwa. nshimye Imana kubw'umuyobozi wa gahunda, Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kiongozi wa ibada. Imana yakoresheje. Imana nimuha umugisha. Mungu amekutumia kweli na akupe baraka. nshimiye umuvugabutumwa, Ninashukuru pia mhubiri wetu evangelist wahoze utubwira ku bubasha n'ubwenge. ambaye ametufundisha kuhusu uwezo pamoja na akili. Imana imuha umugisha Nawe pia cyane. Mungu akupe baraka tena sana. nshimiye abitorero mwese, Nashukuru watu wa kanisa wote jumla ko Imana yabarinze iki cyumweru kwamba cyose, Mungu amewalinda hii wiki yote nzima, mukaba muri mu nzu yitiriwe izina na ry'Imana. ikawa leo mko katika nyumba iliyoitiwa jina lake. izina ryayo nirihimbazwe. Jina lake litukuzwe. ntabwo ari ikintu gisanzwe, Sio kitu cha kawaida, kuko ushobora kurara uyu munsi wari uzi ko ejo uzaterana ariko ntibikunde. kwa kuwa waweza sinzia ama kulala leo kizania kesho utashiriki ibada, lakini isiwezekane. hari igihe kimwe twaraye 2019 ishyira 2020, Kuna kipindi tulilala mwaka wa 2019 ikielekea mwaka 2020. hari kuwa gatandatu, Ilikuwa katika siku ya Saturday, bigeza mu masaha ya nimugoroba saa moya n'igice, ikafikia masaa ya jioni saa moja na nusu. turi abantu twiteguye ko buri buke tujya gusenga, Ikiwa kuna watu tumefanya maandalizi asubuhi yake kuamkia kwenda kuomba, ariko haba hadutse icyorezo cyitwa covid, na ikawa kumetokea janga liitwalo jina lake corona, bavuga ko tutazongera gusubira na gusenga. wakatangaza kusema kwamba tutarudi kuomba tena. twamaze imyaka 2 nta muntu ukandagira mu rusengero. Tulikaa kwa miaka 2 bila mtu kukanyaga ndani ya kanisa. nari mfite uyu muhungu mutoya, Wakati huo nilikuwa na mtoto yule kijana mdogo, yari amaze ukwezi n'igice avutse, alikuwa amekaa kwa mwezi 1.5 akiwa amezaliwa, bwari buke ndi bujye gushima Imana ko nabyaye. na ilikuwa ni asubuhi ya kuamkia mimi kwenda kushukuru Mungu kwamba nilizaa mtoto. umwana namujyanye ku rusengero yigenza, Mtoto nilimpeleka kanisani akiwa anajitembeza mwenyewe. ubwo rero dushobora kuvuga ko ari ishimwe, Hivyo tunaweza kusema kwamba ni shukrani, umuntu akabyumva nk'ibisanzwe, mtu anavisikia kama vitu vya kawaida, ariko ushobora kurara uzi ko buri buke ujya gusenga, lakini unaweza kulala asubuhi yake kutarajia kuamkia kuomba, gacyo ugasanga byahindutse. asubuhi yake iweze kutokea ukute vitu vimebadilika. ariko duhereze Imana Lakini icyubahiro, tuinulie Mungu Imana utukufu wetu, kwa yatugiriye kuwa neza, Mungu ametutenda tukaba turi wema amahoro, na ikawa tuko salama leo, imiryango yacu ari na amahoro. jamii zetu, familia zetu ziko salama. impamvu turi hano nuko bimeze neza. Sababu leo tuko hapa ni kwamba vitu viko vizuri. ufite uwabuzuwe, Yule ana mtu aliyekosa wake ama ntabwo uyu aliyekufa, munsi yaje. siku ya leo hajashiriki ibada. impamvu turi hano rero, Sababu ya sisi kuwa hapa sasa, nuko Imana yakoze, Mungu ametenda, tumuinulie nuko Imana utukufu. yagize neza. Ni kwamba Mungu alitenda vyema. Haleluya. Amen.
Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Tunaenda kusemezana neno la Mungu kidogo. Nshimye Imana ko nabwo yabyemeye. Ninashukuru Mwenyezi Mungu na pia amekubali ko mpagarara hano kuweza kusimama mahali hapa. Nabyo si bisanzwe. Na vyenyewe pia si jambo la kawaida. Ni umugambi w'Imana. Ni mpango wake Mungu. Zina ry'Uwiteka rishimwe. Jina la Mungu lishukuriwe. Kubashyitsi, katika wageni, naitwa Pastor Kuradusenge Valentina. Naitwa Pastor Kuradusenge Valentine. Imana duhana umugisha. Mungu atubariki kwa pamoja. Uyu munsi rero tujye kuganira ijambo ry'Imana. Siku ya leo tunaenda kusemezana neno la Mungu. Ntabwo uyu munsi turi buze gufashwa cyane. Siku ya leo nahisi kwamba tutasaidika sana. Ariko dukwiye no gufashwa mu izina rya Yesu. Lakini yafaa tusaidike katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Ndashaka ko uyu munsi twiga. Na nahitaji siku ya leo tujifunze neno la Mungu. Turusange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tutakuta katika kitabu cha Injili njema ilivyoandikwa na Matayo. Turasoma mu gice cya 11. Tutasoma katika mlango wa 11. Turasoma umurongo waho wa 12. Tutajisaidia na mstari wake wa 12. Tusome mu izina rya Yesu. Tutasoma katika jina la Yesu. 12 haravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza, tangu siku za Yohana Mbatizaji ukageza none hata sasa, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, ufalme wa mbinguni unapambaniwa, intwarane zibugishamo imbaraga, shupavu zinaingia kwa nguvu. Amena. 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 Haleluya. Amena. Mu ijambo ry'Imana tugiye kwiga, ni neno la Mungu tunaenda kujifunza. Turahagarara muri iki cyanditswe. Tutasimamia katika hili andiko. Nguhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza, kutokea kipindi cha Yohana Mbatizaji, ubwami bw'Imana ubwami bw'ijuru bwo mu ijuru buratwaranirwa, ufalme wa mbinguni unapiganiwa, intwarane zibugishamo imbaraga, na shupavu zinaingia kwa ajili ya nguvu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Imana ishyirwe hejuru. Mungu ainuliwe juu. Bivuga ngo ubwami bw'Imana, maana yake ufalme wa Mungu ntabwo ari ubw'amagambo, si ufalme wa maneno peke yake. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ukubuvuga gusa. Ufalme wa Mungu si kuzungumza peke yake. Ahubwo Biblia ikivuze, bali Biblia hapa ilichokisema, iravuze ngo intwarane zibugishamo imbaraga, bali shupavu wanaingia katika nguvu za uteka. Aya ni amagambo Yesu yavuze. Haya ni maneno yake Yesu aliyoyazungumza. Ngo mu gihe kipindi yaramaze kuza mu isi, alichokuja duniani, ngari kumwe n'intumwa za 12, akiwa na mitume zake 12, aganira nabo na akazungumza pamoja na wao. Ngigihe kiza kugera rahava, wakati ukaja kufika akatoka hapo, agenda akora imirimo n'ibitangaza, akaenda akitenda kazi au matendo na miujiza. Ngo Yohana icyo gihe yari ari muri gereza, na wakati huo Yohana alikuwa ndani ya gereza. Ubwo uzabisoma uhereye kuri icyo gice ku murongo wa mbere. Hizo habari utazisoma katika sura hii ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana aho yari imbahe muri gereza, sehemu Yohana aliyokuwa mfungwa ndani ya gereza, ngo yumva imirimo n'ibitangaza Yesu ari kugenda akora, akasikia matendo na miujiza Yesu anaenda akiyatenda. Yumva uburyo ari gukiza indwara, akasikia namna Yesu anaponya magonjwa. Yumva uburyo ari guhumura impumyi, akasikia namna anapofua vipofu. Yumva ngo uburyo ibifamatwi biri kumva, akaelewa namna viziwi vinasikia tena. Ngarangije atekereza uburyo uburoko bwari bumumereye nabi, na alipomaliza kawaza namna gereza ilivyokuwa hali mbaya kwake. Niho yatumaga ba bantu, hapo ndipo alituma wale watu, arababwira ngo nimugende mumbarize, na akawaambia endeni mkaniulizie, Yesu ni wa hundi Mesia twari dutegereje? Hivi huyo ni yule Mesia tuliyekuwa tunatarajia tukingoja? Cyangwa dutegereze au tukamngoje mwingine? Muri we ndani yake ntabwo yiyumvishaga neza, hakujihisi yani hakuwa napata uelewa vizuri. Impamvu yahamije Yesu, namna alivyoshuhudia Yesu yamara kuza, na alipomaliza kuja, aho kugira ngo amwiture, kuliko aweze kujitoa kwake, ahubwo akaba ari muri gereza, na ikawa yuko ndani ya gereza. Kandi amuhamya, na akimshuhudia Yesu, yamuhamije nk'umunyabutware, na alimshuhudia kama mtu mwenye nguvu, mamlaka, akasema ni mtu mwenye nguvu. Kuko Biblia ivuga ko yari integuza ya Yesu. Kwa kuwa Biblia inaeleza kwamba alikuwa ni muandalizi wa Yesu. Kamaze kumuhamya neza,
neza, lakini alipokuwa mshuhuda vizuri, ubutayu yabubayemo na jangwa aliweza kuliishi. yahagararaga ku musozi akavuga ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu. Alikuwa akisema kwenye mlima na kupaza sauti kusema, mimi ni sauti la asemaye katika nyikani. Abavuga Yesu neza, akamweleza Yesu vizuri. Yesu araza. Yesu akaja. Nyuma y'ukaza, baada ya Yesu kuja, Yohana tarajya muri gereza. Yohana kabla apelekwe gerezani, nukuri yamenye ko Yesu yaje. Ni kweli alitambua kwamba Yesu alikuja. Yarabimenye pe. Alipata kujua. Hari ibihamya. Na kunao ushuhuda. Ibihamya nuko ari we wamubatisha. Na ushuhuda ni kwamba yeye ndiye aliyehusika kumbatiza. Kandi niba mubyibuka neza, na ikiwa mnakumbuka habari hizo vizuri, mu gihe yamubatizaga, kipindi cha yeye kumbatiza, hari ikintu cyatumaga atazashidikanya. Kulikuwa kuna kitu kitafanya asiwe na mashaka. Mbere yuko amubatiza, kabla ya kumbatiza, yamubwiye amagambo. Aliweza kumtamkia maneno. Yamubwiye ngo uransanga ngo mubatize. Alimwambia, je, unanikuta nikubatize? Ntabwo bikwiye. Haistahili. Jewe sinaringwira no gupfundura udushumi tw'inkweto zawe. Mimi sikuwa nafaa tena hata kufunga kamba za miguu yako. Na pia leo wanikuta nikubatize. Icyo cyari igihamya cy'uko yamumenye. Huo ulikuwa ni ushuhuda kwamba amemtambua. Byagombaga gutuma adashidikanya. Vilikuwa vinamfaa yeye asiwe na mshaka. Yesu aramubwira. Yesu na akamwambia, ngemera ubikore, kubali uvifanye, kugira ngo usoze gukiranuka kose, ili ukatimize Ukristo ama wokovu wote. Yohana aramubatiza. Yohana akambatiza. Icyo cyari ikimenyetso cya mbere. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwanza. Ikimenyetso cya kabiri, ishara ya pili, kiguhamiriza neza yuko, ya kukushuhudia kwamba yarabizi neza kari, alikuwa na vijua vizuri ni yeye. Ngakimara kumubatiza, alipomaliza kumbatiza, nginumi hagarara ku bitugu bye, yani njiwa ikashuka katika mabega yake, ijwi rirarangurura, yani sauti likapaa, liravuga ngo uyu ni umwana nkunda, tena huyu ni mtoto nayempenda na kumfurahia. liravuga ngo mumwubahe, na likasema sauti hilo mumheshimu. hari ikindi kimenyetso na ishara nyingine cyemezaga yuko yari, kilikuwa kinakubarisha kwamba alikuwa ni yeye. ariko igihe kigeze, lakini wakati ilipofika, Yohana ngari muri gereza, Yohana akiwa gerezani, yumva aratangaye cyane, akasikia ameshangaa kweli kweli. ati birakwiye koko, hivi inastahili? uyu mugabo sinamuvuze neza, huyu bwana si nilimuongea kwa kumzungumza vizuri? hari icyo ntakoze, hakuna kitu ambacho sijakifanya? namwe muri mwebwe barimo, na nyinyi kati yenu watu hao wapo. hari igihe ukorera umuntu ibintu, kuna kipindi unafanyia vitu mtu, wamara kubimukorera, ukimaliza kumfanyia hivyo vitu, ukumva wihamiriza ko ntacyo utakoze, yani unajihisi kwamba unajishuhudia kwamba hakuna jambo hujawahi kulifanya, ariko ugatungurwa nuko, lakini unashangazwa na kwamba wa muntu ameze nkaho nta kintu cyabaye, yule mtu ana muonekano kwamba hakuna kitu kilichofanyika. bijya biba, vinapenda kutokea. si igitangaza rero, sio jambo la kushangaza. Sasa na Yesu Yohana yarabimukoze, hata kwake Yesu Yohana alimfanya hivyo, ariko Yesu hari icyo yashaka, lakini Yesu kunacho kitu alikuwa anakihitaji. nyuma y'iki gihe rero, baada ya wakati huu sasa, aba bantu basubiyeyo bagiye kubwira Yohana, hao watu waliporejea na kurudi kule na kumwambia Yohana ibyo Yesu ababwiye, yale ambayo Yesu aliwaambia, kuko bakizera ababwiye ngo nimwicare, kwa kuwa kuja kwao aliwaambia naomba mketini chini, ngo murebe, mkaweze kuangalia, kandi mwumve, na pia mkasikie. nabo bahama muri icyo gitaramo, na wao pia wakabaki katika makutano hayo, akiza indwara nk'ibisanzwe, akaponya magonjwa kama ilivyo kawaida, akapofua vipofu kama ilivyo kawaida, akahubiria watu injili njema wakiangalia. arangije arababwira ngo ngaho ni mugende, alipomaliza akasema basi ondokeni, mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mubonye, na mkamwambie mlioyasikia na mlioyaona, kandi mwongereho iri jambo, na tena muongezee neno hili, umubwire muti, mkamwambie hivi, hahirwa ibyanjye bitazagwa, ni heri yule mtu mambo yangu hayataangusha ama kupotosha. basubiyeyo bagiye, na waliporudi nyuma wakiondoka, aho kuko hari abantu, kwa sababu hapo kulikuwa na watu, Yesu yasigaye aganira nabo, Yesu alibaki akizungumza nao. aha niho yababwiriye aya magambo, hapa ndipo akawaambia maneno haya, arababwira ngo uhereye ku bwa Yohana umubatiza, na akasema toka awali kipindi cha Yohana Mbatizaji kugeza ubu ngubu, hata kufikia sasa, uhereye ku gihe cya Yohana, tokea kipindi cha Yohana, Yesu atarazi, Yesu kabla ya kutokea, kugeza uyu munsi yaje ari kufikia wengi, siku ya leo alipokuja, hari ikintu ushaka kubamenyesha, kuna kitu au jambo nahitaji kuwajulisha.
nuko ubwami bw'ijuru butwaranirwa, ni kwamba ufalme wa mbinguni unapambana, kandi abantu babujyamo na watu wa kuingia ufalme wa Mungu kubujishamo imbaraga wanafaa kuingia kwa nguvu ya umateka. Iyo tuvuze imbaraga, tunaposema nguvu, power, tunaposema power ni kitu kidakorwa byoroshye, ambaye hakifanyiki kwa kawaida. Imbaraga z'umubiri vinaweza ndio kuingia kuhitajika nguvu za kimwili, na tena vihitajike nguvu za kiroho, kwa sababu vyote viwili vinaambatana kufanya kazi kwa pamoja. Haleluya, haleluya. Ubu nibwo bwami dukorera, huu ndio ufalme tunaoutumikia, ubu nibwo bwami twayobotse, huu ndio ufalme tulioongoza. Ijambo ritubwiye ko ababujyamo, neno limetuambia wanaoingia ufalme huu babujishamo imbaraga, wanaoingia kwa nguvu za umateka. Bivuga ngo ubu bwami bufite amahame. Maana yake huu ufalme una kanuni zake na sheria zake, bufite amahame, una kanuni zake, kandi tugomba kuyagenderamo, na pia tunafaa kuzizingatia. Ndavuga ku ihame rimwe, nitazungumzia katika kanuni moja au sheria moja. Ribanza Abrahamu, huyu Ibrahimu, sekuruza w'abizera, baba wenye imani, mu mahame yagombaga kumva, katika kanuni alizokuwa anazifaa kuzisikia, mu mahame yagombaga kugenderamo, katika kanuni alikuwa anafaa kuzingatia kutembelea, harimo kumva ijwi ry'Imana, ili kuwemo kulisikia sauti la Mungu, kumvira ijwi ry'Imana, kuritii sauti la Mungu. Iryo ni ihame, hiyo ni kanuni au sheria katika ufalme wa mbingu. Iryo hame dukwiye kuryubaha, hiyo sheria tunafaa kuiheshimu, kumvira icyo Imana ivugana nawe, kutii kile cha Mungu anazungumza nawe. sekuruza w'abizera, baba wa wenye imani, Abrahamu, ambaye ni Ibrahimu, yarari iwabo, alikuwa kipindi hicho kwa Tera, kwa baba yake Tera, yabanaga n'ababyeyi be, alikuwa anaishi na wazazi wake, yarakiri muto, na alikuwa ngari bado mdogo, arikagize ishaka ryo gushaka ubwami bw'Imana. Lakini alipoingiwa na bidii ya kutafuta ufalme wa Mungu, bakoreraga izindi mana, kwao walikuwa wanatumikia miungu zingine, bakoreraga ibigirwamana, walikuwa wakitumikia miungu zingine. Yumva shaka kumenya mu maso y'Imana isumba byose, akahisi ana hamu ya kuona uwepo wa macho ya Mungu mweza yote. Yumva agize ishaka ryo kuyimenya, yani akahisi ana bidii ya kumtafuta na kumjua huyo Mungu. Nuko nawe impamvu ikubesheje hano, kama na wewe sababu iliyofanya uhusike kuwepo hapa leo, nuko ushaka ubwami bw'Imana, ni kwamba unahitaji kwa kutamani ufalme wa Mungu. Abraham, Imana ntiyanga kumwiyereka, Mungu hakukataa kumuonekania, iramwiyereka kuko yayishakaga. Mungu akamuonekania kwa kuwa alikuwa yarazi iyo Mana yari, anaelewa na kujua huyo Mungu ni wa aina gani, ariko yajyaga yitegereza, lakini alikuwa akichunguza, akabona iwabo, anapata kuona kwao, akabona ibyo bita Imana, anaona viitwavyo Mungu, bagafata ikintu bakakibumba, wanakichukua kitu na kukitengeneza, wakimaliza ukifinyanga, wanakiwekeza sehemu fulani, wanasema huyu ndiye Mungu. Akumva ibyo bintu nibisobanura, yani anaona vitu hivyo havieleweki kweli, agira amatsiko yo kumenya Imana yani yakuri, akawa na shauku ya kujua Mungu wa kweli. Imana ntiyanga kumwiyereka, Mungu hakukataa kumuonekania, Imana iramusanga, Mungu akamkuta, ibona aho hantu itazahamusangira ngo akomeze kuhaba. Mungu akaona sehemu ya hapo nyumbani kwao hata mkuta kiwa hapo aweze kupaishi, amubwira ngo kugira ngo mwiyereke, akamwambia Mungu ili mimi nikakuonekanie, vahangahi wanyu, toka mahali hapa kwenu. Impamvu yamubwiraga ngo nahave, sababu alikuwa akimwambia atoke pale, yafashaga iwabo kubumba ibigirwamana, alikuwa akisaidia kwao kuumba ama kutengeneza miungu, yafashaga iwabo kujya kubicuruza, alikuwa akisaidia watu wa kwao kwenda kuviuza. Imana imwitegereje, Mungu alipomuona, imubonye mu mutima wo kuyishaka, yani akamwona ndani yake na moyo wa kumtafuta, iramubwira ngo haguruka, na kumwambia naomba ukasimame, usige wanyu, wache vitu vya kwenu, wache nyumba ya baba yako, wache wazazi wako, wache ndugu zako, uhaguruka ugende uje, usimame uchukue safari kuelekea katika nchi nitakayokuonyesha. Imana itugirire neza, Mungu atutende wema sana. Cyo cyatumye haguruka, ndicho kikafanya akasimame, yumvirijwe ry'Imana, akalitii na kulisikia sauti la Mungu, arahaguruka aragenda, akasimama na kuondoka. Ibi nkunda kubivugaho cyane, vitu hivi napenda kuvizungumzia sana. Iyo ndi kuvuga ngo Abrahamu, ninaposema Abraham, yari afite kwizera gukomeye cyane, alikuwa na imani iliyo ya juu sana.
kandi ariko dukwiye kugera ikirenge mu batubanjirije. Nasi tunafaa kufikia hatua ya watu waliotutangulia. Haleluya. Amen. Uko kwizera niko kwatumye ahaguruka. Hii imani ndiyo ikamsababishia kusimama. Agenda tazi yaje. Akachukua safari bila kujua anaenda wapi. Ariko yumvira ikimana. Lakini akatii kile ambacho Mungu amemwambia. Haleluya. Haleluya. Mu bwami bw'Imana. Ufalme huu wa Mungu. Utumvira ikimana kubwira. Usipotii kile ambacho Mungu anakuambia, uzagwa mu nzira. Utaangukia njiani. Mu magambo Imana yamubwiye. Katika maneno ambayo Mungu alimwambia. Imubwira guhaguruka. Akimwambia aweze kusimama. Haraho atumvise. Buriya nikubwira. Mungu endapo akikwambia, nuzaca iburyo cyangwa ibumoso, usipite kulia au kushoto, uzumve neza ikivuganye nawe. Elewa vizuri achozungumza nawe. Usipokielewa vizuri achozungumza nawe, yani rudi tena mbele zake, umuulize tena kwa mara nyingine vizuri. Kwa kuwa hapo tena kuna tatizo kidogo. Yarabyemeye arahaguruka. Alikubali ndiyo akasimama. Ariko nusoma, lakini ukisoma andiko, uzasanga yaragendanye na se wabo. Utakuta ameambatana na baba yake mdogo. Kandi Imana yaramubujije. Na Mungu alikuwa amemkanya. Haraho yabanjije gutinda. Kuna sehemu alianza kwanza kukawia. Bashwanira mu nzira bagenda. Wakagombania njiani kwenye safari. Umunsi yasobanukiwe ko Imana, yibutse ko Imana yamubwiye ko agenda wenyine. Siku alielewa na kukumbuka Mungu alimwambia agashira ubwenge kugisha, ashike safari peke yake na kurudisha ufahamu kwenye wakati. Aho bari bageze Harani, sehemu walikuwa wamefika Harani, bari kuharonyera ibintu byinshi. Walikuwa washapata vitu vingi mahali hapo. Bari bafite abagore, bari bafite amatungo. Walikuwa na wanawake na mifugo pia. Walikuwa na mifugo kweli kweli. Ngari kachebuka se wao. Lakini akageukia baba yao mdogo. Amenya yuko hari ikintu Imana yavuganye nawe. Akatambua na kukumbuka kuna kitu Mungu alizungumza naye. Na akamwahidi endapo ukisimama, uzagende wenyine, uje kuchukua safari peke yako. Yibutse ko hari abayagendanye nabo. Alipokumbuka kuna watu ameambatana na wao, wewe wenyine witekerejeho, ambaye ni yeye peke yake amejitafakari. Imana yavuganye nayo, akakumbuka Mungu alichozungumza naye, atari cyari kubona, ambaye si ndicho anachokiona. Yeye akajitafakari, akajirudia tena peke yake. Aravuga ngo nkwiye gutandukana n'uyu. Akasema nafaa kutengana na huyu mtu. Kwa kuwa kitu ama yale Mungu ameniambia, kuna kitu niliongezea hakuzungumza nami. Na akazungumza na ndugu yake. Akasema vitu kwa leo vimebadilika. Tugiye kugabana. Tunaenda kutengana kidogo. Wewe ukipita kulia, mimi nitapita kushoto. Ukipita kushoto, nami nitapita kulia. Chagua njia. Atangira urugendo rwa wenyine. Akaanza safari ya peke yake. Abona kugera Hebroni aho Imana yamubwiye. Yani akapata kufika Hebroni pale ambapo Mungu alimwambia. Ugenda muri uru rugendo. Endapo ukitembea katika hii safari, mu bwami bw'Imana aho dusiganirwa, katika ufalme wa Mungu tunapokimbizania, je umva iki Imana ikubwira. Kuwa ukisikia kile ambacho Mungu anakuambia. Kumvira Imana biruta ibitambo. Yani kutii Mungu ni kuliko dhabihu au sadaka yoyote. Haleluya. Amen. Abrahamu yarakomeje. Abrahamu aliweza kuendelea. Mugihe yahindurirwaga amazina, kipindi alibadilishiwa majina yake, Imana yaje kumuha umwana w'umuhungu. Mungu alikuja kumbariki na mtoto mvulana. Imuha Isaka. Na akaweza kumpa mtoto jina lake Isaka. Imaze kumuha Isaka, alipompa mtoto Isaka, irangije irongera. Alipomaliza huyu Mungu akarudia tena. Subiri nyuma iramubwira. Akarudia nyuma tena akamwambia, ngo noneho rero, na hivyo sasa, fata uyu mwana nguhaye. Chukua mtoto huyu niliyekupa. Umufate, ukamchukue, umujane, umpeleke, uje kumunambiraho igitambo, uende ukamtoe kama dhabihu. Imana ivuganye nawe. Mungu alipozungumza naye, aliposikia Mungu alisema, arahaguruka afata Isaka, akasimama na kumchukua Isaka, aramujana ajya kumutamba, akamchukua na kwenda kumtoa dhabihu. Ntabwo nacyo cyari ikintu cyoroshye, na hicho pia sio kitu cha kawaida mu mahame y'Imana, katika sheria ama kanuni za Mungu, muri ubu bwami, katika huu ufalme. Ibintu Imana izatubwira ari ibintu byoroshye gusa. Vitu Mungu atakavyotuambia sio vitu virahisi sana. Kuna vitu vingine atakwambia vizito kweli kweli. Nigeze mbabwira akantu kamwe. Nishaye kuambia kitu kimoja. Hari igihe kimwe mu rugo. Kuna wakati mmoja nyumbani. Ndumva narabibabwiye. Na hizi story hiyo nishawahi kuambia. Mushumba yigeze yakira amafaranga turi mu iteraniro. Mchungaji ashawahi kupokea ujumbe wa pesa tukiwa ndani ya ibada. Yari envelope ivuye muri South Africa. Ilikuwa ni bahasha tokea South Africa. Ni umuntu umwe wari ugize imyaka 46. Ni mtu mmoja alikuwa amekaa kwa miaka 46. Habari yarigeze abyara. Hakuwahi kuzaa hata kidogo.
aza kumenya ko yamufasha, akaja kutambua kwamba anaweza kumsaidia kandi akabyara, na pia apate kuzaa. Imana irabikora, Mungu akavitenda kweli, aramusengera na akaweza kumuombea, aramubwira ati genda ubyare impanga, na akamwambia ondoka ukazae mapacha. Yarazibyaye umuhungu n'umukobwa, alizaa mapacha mvulana na msichana. Mukuru we yabaga mu Rwanda, brother yake ama dada yake alikuwa akiishi Rwanda, yagiye kumufasha ku kiriri, na akaenda kumsaidia katika siku za kina mama. Alikahindukiye avuyeyo, alikalini alipogeuza kutoka kule, aramubwira ngo dore iyi envelope nguhaye, na akasema ona hii bahasha naye kupatia, iri ni ituro ry'ishimwe ntangira mu rusengero, hii ni sadaka ya shukrani ya kunitolea kanisani, kuko nahari, kwa kuwa mimi sitafika na sipo. Kambwirira Imana ngo warakoze, na ukanifikie kule uniambilie Mungu kwamba ni asante. Iyi envelope ya kabiri, hii bahasha ya pili nayo uyimpera umushumba, na uipatiane kwa mchungaji, umubwire ngo warakoze, na ukamwambie ni asante kunsengera kwa ajili ya kuniombea. Arazizana, na akazileta zote mbili. Twari mu iteraniro ryo kwa gatatu, tulikuwa ndani ya ibada ya siku ya Wednesday, abikora nkuko yamubwiye, na akavifanya kama alivyoagizwa kufanya. Ariko mushumba kimuhereza, lakini ya mchungaji alipopewa bahasha yake, Imana ihita imubwira, hapo Mungu akamwambia, aramubwira ngo iyi envelope si yawe. Akamwambia Mungu, hii bahasha kama umepatiwa sio yako. Kandi yabimubwiye, na Mungu aliweza kumwambia wakiyakira, yeye akipokea hiyo bahasha ya pesa zake, yarazi bimwe mu byari bitugoye, alikuwa anajua baadhi ya vitu vilivyokuwa vinatutatiza nyumbani, na akasema nimepata urahisi kidogo katika vitu za nyumbani. ngo ntafungure, lakini Mungu akamwambia ole wako, usifungue hii bahasha, nitakuonyesha utakavyofanya kuhusu hii bahasha. Tukiwa ndani ya ibada, kunaye mhubiri mmoja, alikuwa ni mshirika wa kanisa la Jehovah Nisi, ni kama mlivyokuwa mmekaa hapa leo. Mungu akamwambia ile bahasha bila kuangalia nini niko ndani yake, uje kuipatiana kwa ule mhubiri pale. Turasenga, turasoza, tukaomba, tukafanya ibada, tukamaliza ibada, turataha, tukarudi nyumbani. Agenda bitekereza, na akaenda akiwa na waza kweli, ntiyayimuhaye, hakumpatia hiyo bahasha, ntiyanabimbwira, arabanza araceceka, na mama mchungaji hakumwambia kwa sababu alinyamaza. Bigejeje masaa ya saa 7 z'ijoro, ilipofikia masaa saa 7 usiku, arankomanga, na akaweza kunigusa kidogo, ati sheri nje mfite kibazo, akamwambia mwenzangu, niko na shida kidogo, ati buriya naka yanzani envelope, pengine wakati ule kwenye ibada mtu fulani ameniletea bahasha, turabiza havuye ntigo, unajua ilivyofanyika. Nikasema ndiyo. Atariko, akasema lakini Imana yambwiye, Mungu ameniambia ngo sinyifungure, nisiifungue hii bahasha. Tinabanjije kubibazaho cyane, nimeanza kuyatafakari na kujiuliza maswali mengi kuhusu hii bahasha, lakini nasikia vimenikosesha amani paka usingizi sina kweli. Ndamubwira nti Imana ivuze nyine nta mibarizamo, nikamwambia Mungu akiwa amesema hakuna hesabu unaingiza ndani yake tena, ubwo bitumye urara udasinziriye, na vimesababisha kulala wewe bila kusinzia, ubwo zindukiye karuje kumushaka, na amkia mapema alfajiri kwenda kumtafuta, azinduka karajya kumushaka, mapema alfajiri akaenda kumtafuta na kumpatia hiyo bahasha. Nago yamubwiye ngo mushumba murakoze, na hakumwambia huyo mtu mchungaji ni asante kwa hii bahasha, ahubwo yaramubwiye ngo kare kose se, bali alimwambia pengine pia. Arigenda rumva ari yaje ariko afite message, akaondoka zake, lakini alikuwa amekuja hawe nijoro, naye pia akiwa amepatiwa ujumbe huo na mbingu. Nyuma y'igihe duhuriye mu nzira, baada ya wakati kukutania kwenye njiani, nibwo hesa avuga ati nukuri mushumwa arakoze burya cyane, ndipo akasema wakati ule mchungaji mlifanya vyema, ni asante. Ati bure twari tumaze amezi 6 tutishyura inzu, tulikuwa tumekaa kwa miezi 6 bila kulipa nyumba, ati nta buzima twari dufite, hatukuwa na maisha hata kidogo, atariko buri iri envelope, lakini ile bahasha mlitupatia, kwishyura amezi 6 y'inzu twari dufitiye nyiri, tulilipa deni ya miezi 6 kwa landlord. Ati umugore akuramo ibishoro, hata mke wangu akawa na mitaji ya biashara kwamba alienda kufanya kazi zake, tukanunua store ya nyumba. Ati tumera neza, kwa sasa tukawa vizuri kweli, kwa sasa Mungu alibadili historia. Twebwe ntabwo twari tuzi kirimo, sisi hatukuwa tunajua kitu kiko ndani ya bahasha. Hari ibintu Imana izakubwira, kuna vitu Mungu atakavyokuja kukwambia kugomba gukora, kwamba unafaa kuvifanya, ariko ntabwo byoroshye, lakini sio vitu virahisi.
lakini icyo ukwiye kuzirikana, kile unakifaa kukizingatia, nuko ibyo utunze nawe ubwawe ni kwamba ulivyo navyo nawe pia ni vyake huyu mkombozi. Jina la Bwana liinuliwe juu. Abrahamu alipochunguza na kuangalia, akaona miaka aliyoikaa bila mtoto. Mungu alipomkabidhi mtoto, akasema ikiwa Mungu ametamani kumrejeshia mtoto, sifai kuingiza fikira zangu ama hesabu zangu. Akasimama na mtoto kwenda kumtoa. Katika finally Mungu akatokea na kumwambia, nilikuwa nahitaji nichunguze kwanza, nione kwamba uko tayari. Kuna watu ambaye Mungu anawangoja, anapitisha katika mambo magumu, na akaone watu hao kwamba wako tayari, pamoja na mapito yako, pamoja na kitu ambacho Mungu anakuhitaji ukifanye, kifanye katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Na tena kwa ajili ya Mungu, katika kumtii Mungu harimo umugisha, ndani yake imo baraka, harimo gusoza, ndani yake kuna kutimiza ibyo ugomba gukora, kile ambacho unafaa kuyafanya. Niko no kutumvira harimo umuvumo, ndipo kutokutii pia kuna laana ndani yake. Imana itugirire neza. Mungu atutende wema sana. Iryo ni ihame. Hizo ni kanuni ama ni sheria? Imana nikubwira, Mungu akikwambia, mahame y'Imana barumvira. Katika sheria au kanuni za Mungu lazima unasikia kile ambacho Mungu amezungumza nawe. Ubwo kutumvira kwa Adamu, kwa ajili ya kutokutii kwa Adamu, kwamukuye muri Edeni, kulimtoa katika bustani ya Edeni. Natwe niko byagenda, nasi ndivyo itageuka kufanyika kwetu. Ubwo kutumvira kwa Sauli, kwa ajili ya kutokutii kwa Sauli, kwatumye Imana imuca ku ngoma, kulisababisha Mungu amkate ama kumtoa kwenye utawala. Natwe niko byatugende, hivyo ndivyo itakavyo kuja kutugeukia. Bifite amahame. Yohana niko yaratangiye. Yohana ndivyo alivyokuwa ameanza. Yaratangiye kumva bidashoboka. Alikuwa ameanza kuhisi kwamba haiwezekani. Ariko Yesu aravuga ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Yesu akamwambia ni heri kwa yule ambaye vitu vyangu havitamwangusha. Imana itugirire neza. Mungu atutende wema. Ni hame rya mbere. Hiyo ni sheria na kanuni ya kwanza. Kumvira ikimana kikubwira. Yaani kutii na kusikia kile ambacho Mungu anakuambia. Kumva ikivugana nawe. Kusikia kile ambacho Mungu anazungumza nawe. Kagishira mu bikorwa. Na unakitia katika matendo. Kuko ubwami bw'Imana. Kwa kuwa ufalme wa Mungu nao. Ntabwo ari ubw'amagambo. Si ufalme wa kimaneno. Shupavu wanaoingia kwenye nguvu za uteka. Imana itugirire neza. Mungu atutende wema. Abrahamu dukwiye kumureberaho urugero. Abrahamu anafaa kuwa kigezo chenye muonekano wa mfano kwetu. Imana twiteho cyane. Mungu atujali sana. Ibintu byose, vitu vyote Imana ikubwira ambavyo Mungu anakwambia. Imana ntabwo ari inyene. Mungu si masikini, ariko izabikugerageresha. Lakini Mungu atakujaribu na hivyo ngirebe kuri tayari, ili akaone kwamba uko tayari. Izabikugerageresha. Mungu atavitumia kukujaribu wewe. Abari kugeragezwa, wale ambao wanajaribiwa, musabe imbaraga z'Imana. Muitishe nguvu za Mungu. Imbaraga z'Imana zibabeho. Nguvu za Mungu zikawe juu yenu. Nguvu za Mungu zikawafunike. Ariko musozi icyo yavuganye, lakini mkakitimize alichokisema nawe. Imana bahu umugisha cyane. Mungu akawabariki sana. Hame rya kabiri. Na sheria ya pili ririmo kumenya umutima w'Imana. Yani imo kugundua au kujua moyo wa Mungu. Hari kimani gutajya gukora. Kuna kitu ambacho Mungu anakuamuru kukifanya. Hariko nubwo harimo ikimani kubwira gukora, lakini hata kama ndani yake kuna kitu Mungu anakuambia ukifanye, harimo no kumenya umutima w'Imana. Yani ndani yake imo kujua na kugundua moyo wa Mungu. Gukora wibwirije. Na kujua kitu gani ukifanye kwa kujiamuru mwenyewe. Imana tugirire neza. Mungu atutende wema sana. Nagira ngo rero mbabwire iki kintu. Ningependa niwaambie kitu hiki. Muri iryo hame ryo kumenya umutima w'Imana. Katika kanuni au sheria kujua moyo wa Mungu. Imana ntabwiri hano ngo tuyibonesha amaso. Mungu hayuko hapa tumuone kwa macho. Imana ntihari ngo tuyibonesha amaso. Mungu hayupo ili tukamuone kwa macho. Ariko hari ibyo yashizeho. Lakini kunavyo vitu alivyoviweka. Haraba yashizeho. Au kuna watu wake aliowaweka. Ngo nimubabona mube muyibonye. Ili watu hao mkiwaona tayari mmemuona Mungu. Imana ishimwe. Mungu wetu asifiwe. Imana ihimbaze. Mungu atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Kumenya umutima w'Imana. Kutambua kujua moyo wa Mungu. Nukuri ntabwo ihari ngo
imanuke, ni kweli hayupo ili akashuke na akakuonekanie uso kwa uso. Hapana. Hari ahantu hane, kuna sehemu aina ine wa mugisha wa ukura, baraka yako unaweza kuitoa. Utaukura aho ngaho, usipoitoa sehemu hizo ine ukabura hebye na ikawa tayari umekosa ama umeachana nayo kabisa. Imana ishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe. Aha mbere, sehemu ya kwanza ukwiye kubonera Imana, ambao unafaa kumuonea Mungu, ni kubabyeyi bakubyaye, ni katika wazazi waliokuzaa. Kuva kitabu cha Kutoka gice cya 20 sura ni ya 20 murongo wa 12 mstari wa 12. Mwihute tuhagere, mwende kwa haraka tufike hapo. Kubabyeyi, kwao wazazi, Imana yagushize mu nshingano mu babyeyi. Mungu aliingiza jukumu wazazi. Imana ni hari ngo yubahe uyibonesha amaso. Mungu hayupo ukamheshimu kumuona kwa macho. Hao wazazi wako wapo wawakilishi Mungu. Ukawaheshimu wazazi wako, ubone umugisha, ukapate kuona baraka. Nutabuba, usipowaheshimu wazazi wako, ubone umuvumo, utapata laana kweli. 12 igice cya 20 mu gitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva. Kitabu cha Musa kiitwacho Kutoka kiravuga ngo ubahe so na nyoko, nasema heshimuni baba na mama yako, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ili ukadumu katika nchi Bwana Mungu wako akupatiaye. Efeso igice cya 6 sura ni ya 6 umurongo waho wa 2 mstari wake wa 2. Naho aravuga ngo, andiko hapo linasema ubahe so na nyoko, heshimu baba na mama. Iryo niryo tegeko riri misezerano, hilo ndilo amri la kulinda agano lake. Haleluya, 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 haleluya. Ababyeyi ukwiye kubabonamo Imana. Wazazi unafaa kuona ndani yao Mungu, ukabubaha na unawaheshimu kweli kweli, ukabumvira na unawatii kweli. Niryo tegeko riri misezerano. Hiyo ndiyo sheria au kanuni. Kububaha harimo kurama, kwao kuna kudumu, kubasuzugura harimo urupfu, yani kuwadharau kuna kifo kweli. Hari abari hano batakibagira, kuna watu wako hapa hawana wazazi tena, ariko Imana ntiyapanze ahantu hamwe gusa. Lakini Mungu hakutoa katika sehemu moja pekee yake, ariko ababafite, lakini wale wenye wazazi mububahe, muwaheshimu kweli, nibwo Imana muzayibona, ndipo Mungu mtamuona. Mutabubaha na msipo waheshimu hao wazazi, nako muzayibona pe, hamtapata kumuona Mungu kweli. Ahubwo iryo sezerano turisigasire, badi hiyo ahadi tuweze kuilinda kweli kweli. Imana tugirire neza, Mungu atutende wema. Hari ahantu ha kabiri, kuna sehemu ya pili. Imana yafunditse umugisha wawe, Mungu ambaye aliwekeza baraka yako. Haleluya, amena. Umugisha wawe, sehemu ya baraka yako, Imana yaufunditse ku bashumba. Mungu aliiwekeza kwa wachungaji. Turasoma, tutakuja kujisaidia na somo moja hapa, andiko moja. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo. Wihute tuhagere. Turasoma igice cyaho cya 5. Tutasoma sura yake ya 5. Turasoma umurongo wa 17. Tutasoma mstari wake wa 17. Haravuga ngo abakuru b'itorero batwara neza, wazee wa kanisa waongozao vizuri, batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro 2. wanazaniwa wanafaa kupatiwa heshima kwa mara 2, ariko cyane lakini sana abarushwa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha, wale wa kuhusika kufundisha neno la Mungu na kulitoa. Haleluya, amena. Haleluya, amena. Haleluya, amina. Abakuru b'itorero, wakuu au wazee wa kanisa, ngabo batwara neza, hao ambao waongozao vyema. Byongeyeho ngo batwara neza, Biblia imeongezea kwamba naongoza vyema. Kubundi kuva na kera kose, kivingine toka zamani, nusomi iyi Biblia, ukisoma hii Biblia, ni ijambo ry'Imana ritavangiye, katika neno la Mungu lisilochanganyika na vitu vingine. Biblia isomye, Biblia wakati unaisoma, usangamo ingoma
ingoma eshatu zabayeho. Yani unapata utawala aina tatu uliyepatikana. Izi ngoma zabayeho, huu utawala uliyekuwepo, harimo ingoma y'uwo bita Adoniya n'uwo bita Abusalomo. Kuna utawala wa Adoniya na Absalomo. Aba bagabo kari babiri, hawa wanaume walivyokuwa wawili, babonye Dawidi ku ngoma, walipata kuona baba yao Daudi katika utawala, wakapata kuona vitu ni vya heshima, wakaona anaheshimiwa na wakavipigania kweli, kwa kugira ngo umuntu abe umwami, ili mtu akaje kwa mfalme, yabiheshwaga n'Imana ubwayo, alikuwa anavikabidhiwa na Mungu peke yake. Wao wakaviangalia na wakavipigania, bakaja bafata igikundi cy'abantu, wakawa wanachukua kikundi cha watu ku ngoma ya Sariho, katika utawala baba yao anaongoza, angakagumura abantu na akaweza kufanyisha watu maandamano, na anasogeza karibu na yeye, anawaambia wapaze sauti la pembe na pia vuvuzela, waseme kwamba mambo ya mfalme, akaba umwami Imana itabizi, waseme kwamba ni mfalme, akaba umwami za Daudi atabizi, na anakuwa mfalme na baba yake Daudi hajui. Iyo ngoma, utawala huo, no guhubya no guhumbura, yani kufumba na kufumbua, yararangiraga kuko nta kintu kigeze kibaho kizima, ilikuwa inamalizika kwa sababu hakuna kitu cha matokeo kizuri kisha kutokea. Nabwo iyo ngoma ari Imana, huo utawala sio wa Mungu. Ingoma iyo ni ya mbere, huo ni utawala wa kwanza, niyo ngoma yabayeho, ndio utawala uliyekuwepo, ibaho Imana itayizi, ambaye Mungu hakuwa anajua. Hari ngoma ya kabiri, kuna utawala wa aina ya pili, ni ngoma ya Sauli, ni utawala wa Sauli. Sauli aja kwimikwa, Sauli kwenda kumwagiwa mafuta, Imana yari ibivuze, Mungu alikuwa amevizungumza, nibyo abana baturirimbiraga mukanya, ndio yale watoto wetu wametuimbia kwa muda wa nyuma kidogo. Samueli akasimamisha Samueli na kumwambia enda ukamwagia mafuta Sauli. Aragenda aramwimika, akaenda kumwagia mafuta. Ariko Biblia ikivuga, Biblia hapa inachokizungumzia, iyi ngoma yamaze imyaka 2, huu utawala ulidumu kwa miaka 2, ijuru liizi, mbingu ikiwa inaitambua iyi ngoma iriho, kwamba utawala huu upo, kwamba utawala unatumika. Biblia ikavuga ko yamaze imyaka 38. Biblia inaeleza kwamba amekaa katika miaka 38. Imana yarayiciye kera, Mungu akiwa ameutoa tayari zamani. 38 yose yapfuye ubusa, miaka 38 yote imepotezewa bure. Iyo ni ngoma ya kabiri, huo ni utawala wa pili. Yatangiye ijuru ribizi, ulianza utawala huo mbingu zinajua, lakini ukamalizika mbingu ikiwa haisiki. Kuna utawala wa tatu, ni ngoma ya Daudi, ni utawala wa Daudi. Iyo ngoma yatangiranya n'Imana, utawala huu ulianzana na Mungu, itangira Imana ibizi, utawala ukaanza Mungu akiwa na ujua, ukaisha utawala huo Mungu akiwa na utambua. Abakuru b'itorero rero batwara neza, wazee wa kanisa sasa wanaoongoza vizuri, hari icyo Biblia itegeka, kuna kitu Biblia inaamuru hapa. Ababikora neza, wale wa kuvifanya vizuri, cyane cyane abashinzwe kugabura ijambo ry'Imana, sana sana wale wanahusika kupeana neno la Mungu na kuweza kufundisha, bakwiye kubahwa, wanafaa kuheshimiwa. Impamvu narimvuze izo ngoma ni sababu nimeeleza hizo aina za utawala ni kwa nini. Hari n'abantu babaye muri ubwo bwami bw'izo ngoma, kuna watu wamehusika kuwepo katika ufalme wa huo utawala, na Absalomo cyangwa ya Daniya au ya Daniya. Imana yigeze ibimenya, Mungu hakupata kutambua ama kujua. Abo barahombye, hao walipata hasara. Ku ngoma ya Sauli, katika utawala wa Sauli, mu gihe yakoraga neza, kipindi cha kutenda vyema, mu gihe yakoraga nabi, wakati wa kufanya vibaya kwake, yeye yabaheshaga umugisha nao bari bafite, wakati alikuwa anawabarikisha kwa baraka, hawakuwa wanaipokea, hawakuwa wanaona baraka. Ariko hari ingoma zatangiranye n'Imana, lakini kuna utawala zilianzana na Mungu, kandi zigomba gusozanya n'Imana, na pia zinafaa kumalizika na Mungu katika jina la Yesu. Izo ngoma Imana yatangije, hizo utawala Mungu alianzisha, bimitswe Imana ibizi, wazee hao wa kanisa walimwagiwa mafuta Mungu akiwa anajua, bakora umurimo bahamagarirwa, Imana ibizi, wanafanya huduma wanaoitoa kwenye mwito wao Mungu akiwa anajua kwamba wapo katika huduma hiyo. Mububahe, muwaheshimu. Mungu atutende wema. Amen. Amena. Amina. Amena. Ni Imana muzayibona, hapo ndipo Mungu mtamuona.
abo nabahesha bumugisha, hao ni wabarikishaji wa baraka. Imana ngo babahesha umugisha. Mungu aliwaweka mbele yetu watubarikishe baraka. Umugisha muzahabwa. Wakitubarikisha baraka tutapewa. Kwa kuwa Mungu anatambua wako ndani ya kazi hiyo ama huduma hiyo. Imana tugirire neza. Mungu atutende wema. Hari n'abantu babiri Imana itabizi. Na kuna watu ambao wanafanya kazi hizo ama huduma hizo ikiwa Mungu hajui. Hari abantu babyitirirwa muri iki gihe. Kuna watu ambao wanajiitia vitu hivyo nyakati za leo. Vitu wamevichanganya na kweli. Hari ababiri marika Imana itabazi. Kuna watu wamo katika huduma hizo lakini Mungu hawajui. Nta mugisha bafite. Hawana baraka kamwe. Niba nawo bahesha nago muzao. Hata wakiwabarikisha baraka hizo wakiwatakia hamtazipokea. Ariko hari abahari. Lakini kuna wale waliokuwepo. Ijuru ribizi ko bahari. Mbingu ikitambua wapo kwenye huduma. Abahebrayo 5:1. Waebrania sura ya 5:1 mstari. Umutambyi mukuru. Kuhani mkuu. Iyo atoranijwe mu bantu. Anapoletwa katika watu. Hari cyabashiriweho. Kuna kitu ambacho kinasababisha wekwe pale. Nugukora ibintu byerekeye Imana ku bantu. Ni kuhudumu vitu vya kuendana na watu vya Mungu katika watu. Acha tusome andiko hilo. Abahebrayo. Kitabu cha Waebrania. Gice cya 5. Sura ni ya 5. Murongo wa mbere. Haravuga ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo atamba ibitambo by'ibyaha. Amen. Amen. Haleluya. 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 Nabahuza b'Imana n'abantu. Ni wakutanishaji hari icyo bashiriweho. Wa Mungu na watu. Kuna kitu kilisababisha wawekwe pale. Jambo ry'Imana rivuze ngo mububahe. Ndio sababu neno la Mungu linasema mwaheshimu. Imana ni ari ngo tuyirebesha amaso. Mungu hatumuoni kwa macho. Ariko nidukenera umugisha niba bazawuduhesha. Lakini tukihitaji baraka ni wao wa kutubarikisha na kutupeanisha baraka hizo. Haleluya. Haleluya. Imana twitaho cyane. Mungu atujali sana. Imana tugirire neza. Mungu atutende wema. Mwisi duniani iyo tuvuze icyo kirimo ibintu byinshi. Tunaposema kitu hicho kimeunganika ndani yake vitu vingi. Nukwiye kuba mu rusengero. Haufai kupatikana ndani ya kanisa. Ngubemo gusa nta kintu hakora. Yaani ukawe tu ndani ya kanisa bila kuwa na jambo la kufanya. Nukuri nta mugisha uzabona. Ukweli hakuna baraka utakayoiona. Bya bindi dusigaye dusigiriza. Yale ambao tunabaki tukiyafunikia hapa. Tukababwira ngo muwakire. Tunasema kwamba pokeeni baraka. Niba ntacyo hakora. Ikiwa hakuna kitu unachokifanya hapo, hautapata baraka hapo. Abashumba barahari ngo baguheshe umugisha. Wachungaji wako mbele yako ili wakubarikishe ama kupeanishe baraka kwako. Ariko reka tubwirane rata hano turi bakeya. Lakini tuambizane kweli hapa tuko watu wachache. Reka mbabwira akantu kamwe. Acha niwaambie kitu kimoja. Twese tuzi. Sote ambao tunakajua. Nta mugisha w'ubusubaho. Hakuna baraka ya bure inayokuwepo. Mugisha ntago ari ikintu kidafatika. Baraka sio kitu ambacho hakishikiki ama hakieleweki. Iyo bavuze ngo Imana iguha umugisha. Wanaposema Mungu ambariki. Ntabwo ari amagambo ngo birangirira. Sio matamshi ya maneno yishie hapo. Ukwiye kuuhabwa. Unafaa kupewa kwa kweli hiyo baraka. Kandi umugisha dukeneye. Na baraka tunayohitaji. Ntabwo ari ibintu bidafatika. Sio baraka ya vitu visivyoonekana ama kueleweka. Tunapoomba baraka. Ibintu bifatika. Ni baraka ya vitu vya kueleweka ama kushikika. Ntukajye imbere y'abashumba bawe ngo baguheshe umugisha. Usienende mbele ya wachungaji zako. Ngugende gutyo gusa. Wakupeanishe baraka utembee mikono mitupu. Hakuna baraka hiyo utaiona. Tubwizanye ukuri rata. Tuambizane kweli. Ukweli hakuna baraka. Isaka byaye abana. Isaka amewazaa watoto. Yababyaye munda. Aliwazaa tumboni mwake. Urugo rwe rurakize. Nyumba yake imeponeka na utajiri na ina kila kitu chote. Rufite byose. Nyumba yake ina vyote. Arangije ngo niba agiye gusaza. Alipomaliza katika uzeeni mwake. Afasha abana be. Na akawachukua watoto wake. Haravuga ati rero muhungu wanje. Akasema hivyo sasa kijana yangu. Esau. Genda umpigire. Enda ukaniwindie. Urugo rwarimo amashyo n'ukuri. Kwa kweli nyumba hiyo ilikuwa na mifugo. Ilikuwa na kila kitu chote. Ariko kugira ngo amuheshe umugisha. Lakini ili akaje kumbarikisha. Nibifatika. Katika vitu vya kushikika. Nagara magambo gusa. Si vitu vya kimatamshi ya maneno. Hapana. Bizanye ukuri. Tuambizane kweli. Bizatuma dutumbagira tugere kule. Vitasababisha tuweze kupaa au kupanda viwango na kufika mbali. Kawenda konkarenje ho mvuge kandi gatoya. Hako nikapite kidogo nieleze kingine. Ni waba wumva ufite ishimwe.
ikawa utajihisi ndani yako una ushuhuda mashukrani. Mungu ikiwa kuna jambo alikufanyia kwako, rati iryo shimwe ryawe, hiyo shukrani yako ama ushuhuda wako uzarihamane mu mutima wawe, baki nalo moyoni mwako. Nuza kuribwira Imana imbere yacu, lakini ukija kuliambia Mungu mbele yetu, uzaba ufite cyuje gushimira Imana. Ije kutokea ukiwa una kitu kinakuchoshikika cha kushukuru Mungu. Ukimwambia Mungu ni asante. Iyo twebwe abantu, ikiwa sisi binadamu, umuntu yarakugiriye neza, mtu akiwa alikutendea wema, wapanga umupango ukazahaguruka ukajya kumushimira. Unaweza panga mpango wa kusimama kwenda kwake kumshukuru, na soda ujanye, na ufike kwake bila kupeleka hata soda. Iyo soda nayo ufite, hiyo soda hauna. Ikiro kimwe kibirayi cyakunanira, kilo kimoja cha viazi kitakushinda kweli. Wari bwabo n'umuntu upanga akavuga ati nzaza kubareba ndashaka kuzaza kugushimira. Ushawahi kuona mtu anapanga kuja kwako kutembelea aseme nitakuja kushukuru, agahaguruka akagenda gutyo, asimame na afike kwako mikono mitupu? Mwarabibonyera? Hatujawahi kuona mtu. Cyaguhagurukije, ikiwa ndicho kimekusimamisha kumtembelea mtu. Yigo nje ntabwo ndabibona, mimi sijawahi kuona vitu hivyo. Haleluya, haleluya. Ugenda ukimbaraga zawe zingana, tembea nguvu zako zilivyo, ariko wajya kumushimira, lakini ukienda kumshukuru, yatumia feza, tumira Pastor Deborah, amealika feza na Pastor Deborah, uzahagarara gutyo gusuvuguta, hautasimama hivyo tu kushimira nakayangiriye neza, uanze kueleza na mshukuru mtu fulani alinitendea wema. Bigira mahame, vina kanuni na sheria zake. Ibyisi bisushushanyo by'ijuru, vitu vya kidunia vinatoa picha ya vitu vya kimbinguni. Ibyisi bishushanyo by'ijuru, vitu vya kidunia vinatoa picha vya kimbinguni. Haleluya, haleluya. Hari kosa nkozera? Kuna kosa nimefanya kweli? Yesu yijaza cyabuka Abayuda. Yesu aliwageukia siku moja Wayuda. Biblia inavuga ngo na Abayuda bari baramwemeye. Biblia inaeleza kwamba na Wayuda walikuwa wamkubali. Bataramumenya, sio yule wale ambao hawakumjua, wale waliomkubali. Arabachebuka babwiza ukuri, akawageukia kuambia kweli. Arababwira ngo nimuramuka mumenya ukuri, akasema endapo mkigudua ukweli, ukuri kuzababatura, ukweli utawaweka huru. Imana itugirire neza. Mungu atutende wema. Nubugiye kureba abashumba, ikiwa unapanga kwenda kuwaona wachungaji au kutembelea Pastor Deborah, uzapanga uburyo ugiye kumusura, panga namna kwenda kumtembelea. Ni wabu ugiye kumusura nk'umukorege mugenzi wawe, ni wewe unaenda kumtembelea kama wenzako, ntacyo bitwaye, hakuna shida. Ariko niba wagiye uzi ukuri bwongeraho ijambo, lakini kama unafika kule kuongezea neno lingine, mushumba ndashaka kumesha umugisha, kwamba mchungaji anahitaji unibarikishe, bifite uburyo, vina njia yake ama staili yake, bifite uburyo, vina namna yake. Mungu atubariki sote kwa pamoja. Amen. Amen. Ikintu cyose mu mwanya wacho, kitu chote kwenye muda wake, kandi bizagenda na tena vitafanyika vizuri. Haleluya. Amen. Muri mwebwe, katika nyinyi, umuntu ushobora kubwira inshuti ye, hakuna mtu wa kuambia rafiki yake, ayibwire ngarayikunda, amwambie kwamba rafiki yangu nakupenda, wabibara amagambo na ikageuke maneno peke yake. Iyo ubonye agasakoshi keza, unapoona kibeti kizuri, ukibuka ko feza kamubera, na ukumbuke kwamba feza itampendeza, unavuga ngo akagasakoshi, unasema kibeti hiki nukuri nkwiye kugaha inshuti yako, ni kwa kweli nafaa kumnunulia ama kumpatiana kwa rafiki yangu, unabitegura ukabikora, yani unajiandaa na kuvifanya. Mungu atutende wema. Haleluya. Haleluya. Bifite uburyo, vina njia yake ama namna yake. Mungu atubariki sote kwa pamoja. Haleluya. Amen. Abakuru b'itorero babikora neza, wazee wa kanisa wafanyao vizuri, hari inshingano bafite, kuna majukumu ambayo wako nao wazee wa kanisa. Hari inshingano ufite, na wewe pia kuna majukumu unayo. Biblia ivuga Zakaria na Elizabeth. Biblia inaeleza Elizabeth na Zakaria ngo barinze bagera mu zabukuru nta mwana bafite, walifikia uzeeni mwao bila kuwa na watoto. Ariko ibigendanye n'imihango y'idini, vitu vya kuendana na desturi za kidini, bari nyangamugayo, walikuwa ni waaminifu kweli. Buri wese mu itorero, kila mmoja ndani ya kanisa, abujejwe muri ryo, alikuwa ametakaswa ndani yake. Byose babikoraga neza, vyote walikuwa wanavihudumu katika njia nzuri. Niko kububa abashumba, niko kububa. Hapo ndipo kuwaheshimu wachungaji. Haleluya. Haleluya. Maana yashiza ngo haba ubuturo bwayo, Mungu aliweka hapa ikawe ndiyo makao yake. Tuhakora ibyo tugomba kuhakora, yani tufanye yale ambayo tunafaa kuyafanya. Haleluya. Haleluya. Ibyitegereje neza, unapochunguza na kuviangalia vizuri,
ntabwo inzu y'Imana, sio kwamba nyumba yake Mungu dukwiye kwitandukanya cyane, tunafaa kuitofautisha sana n'ingo zacu na nyumbani zetu. Imiryango yacu cyangwa ingo zacu, jamii zetu ama nyumba zetu zifite ibintu zikenera mu buzima bwa buri munsi, ko zina vitu inahitaji asubuhi na mchana kila wakati. Nago bitandukanye na hano, havina utofauti na hapa katika hekalu la Mungu. Mungu atutende wema sana. Jambo ryaravuze, neno tena likasema, inzu yanjye, nyumba yangu ntikaburemo ibyo kurya, isije kukosa chakula, ntikaburemo ibyo, buri kimwe cyose kihari, kila kitu chote kinachopatikana. Haleluya, amen. Haleluya, amina. Ntukabe umushomeri mu nzu y'Imana, na usiwe msoto katika nyumba ya Mungu. Abashumba mububahe, wachungaji mkawaheshimu, muzahabwa umugisha, mtapata kubarikiwa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Aho na aha kabiri, hiyo ni sehemu ya pili. Ibindi reka mbivuge nihuta, vitu vingine niweze kuvizungumza kwa haraka. Narimvuza ababyeyi batubyara, nilikuwa nikimeeleza wazazi wa kutuzaa. Narimvuza abashumba, nilikuwa nimeongea kuhusu wachungaji. Ibindi bibiri bisigaye, vitu vingine viwili vilivyobaki, ndabivuga nihuse, nitaviongea kwa haraka kandi biragenda neza, na tena vitakuwa vizuri. Ukwiye kubaha igihugu cyakubyaye, unafaa kuheshimu nchi iliyokuzaa. Aho na ahantu ha gatatu hapfunditse umugisha wawe. Hiyo ni sehemu ya tatu ambayo imefunikia baraka yako. Ushobora kuba mu gihugu, haiwezekani ukaishi katika nchi gukibemo gusa na ukaishi tu bure bure. Gifita amahame kigenderamo, ina kanuni na sheria zake nchi. Hari amahame, hari amabwiriza. Kuna kanuni na sheria zake nchi. Iyo utabyubahirije, usipoti na kuvizingatia, ntabwo bikunda, haviwezekani kwako. Igihugu cyawe, nchi yako, ukwiye kukibamo, unafaa kuiishi, kakigiriramo umugisha, na ukapata kubarikiwa ndani yake. Wabura ahandi, ikiwa upo sehemu nyingine, igihugu cyawe ukabucyubaha, nchi yako ikawa unaiheshimu, hapfunditsemo umugisha wawe, hapo kumefunikwa baraka yako. Uyu munsi, siku ya leo, hari abantu batari muri iki gihugu cya Kenya, kuna watu hawamo tena katika nchini hii Kenya, akaba ashobora kuba ari kundi mugabane, na ikawa yuko katika bara lingine, ariko igihugu cyari iki, lakini nchi yake ni hii Kenya kuzaliwa. Anakwiye kubari sehemu anapasa kuwa alipo, akwiye kuba nubwo adahari igihugu cyacyubashe, hata kama hayupo kwenye nchi yake ya kuzaliwa, lakini ameiheshimu. Ukirimo, yule aliyomo ndani yake kuba cyubashe, anafaa kuwa na kiheshimu amategeko yaho, sheria zake, amahame yaho, kanuni zake, agomba kuyabamo, anafaa kuzingatia. Wakati wote hazingatii, igihugu kizamuhiga, nchi itamkimbiza au kumtafuta. Igihugu cyawe kiguhiga nta mugisha ufite, nchi yako ikikutafuta hauna baraka kamwe. Umubyeyi wawe niyapfa gituyemo nguze kumushyingura, mzazi wako hata kufa akiwa anaishi katika nchi hiyo uje kumzika, nicuri muba wihishahisha, utakuwa ukijificha ficha, kuko igihugu kiwanyu kiguhiga, kwa kuwa nchi yenu inakutafuta. Nugirirwa umugisha, ukipata kubarikiwa, igihugu cyawe gakondo Imana yaguhaye, nchi yako ya urithi Mungu aliyekupatia, uzakibamo neza, utaishi vizuri, igihe utakirimo, na wakati haumo tena, unafaa kukitamka vizuri, ushinzwe kureba ibigenda neza, kwa kuwa kazi yako ni ya kuangalia vinavyoenda vizuri, visivyokuwa sawa havikuhusu. Hari abantu batagera mu gihugu kiwabo, kuna watu hawawezi kurudi nyuma tena katika nchi za kwao, hawaruhusiwi tena kuingia kwenye nchi za kwao. Imana iduha imbaraga, Mungu atupe nguvu zo kubashishwa gukunda igihugu cyacu, za kuwezeshwa kupenda nchi yetu. Cyo wabubarizwamo icyari cyo cyose, kile ambacho utakuwa hesabiwa nchi yeyote, umenye ko ukwiye kuba mu mahame yacyo, ujue kwamba unafaa kuishi katika sheria zake, uzakiboneramo umugisha w'Imana, na kanuni zake utapata kuiona baraka za Mungu. Uzaba udafite umupaka ku isi yose, utakuwa hauna mpaka katika dunia yote nzima. Uzaba wemerewe kwambuka umupaka uko ubishaka, utakuwa unaruhusiwa kuvuka mpaka unavyopenda ama unavyotaka. Uzaba ufite umugisha wuzuye, utakuwa na baraka tele inayotosha. Imana iduhane umugisha. Mungu atubariki kwa pamoja. Simbivugaho byinshi, hayo siyazungumzii juu yake vitu vingi, ariko mubizi neza, lakini mnavielewa vizuri. Imana ibahe umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Cyanyuma, kitu cha mwisho, Imana izaguhera umugisha, sehemu ya Mungu kuweza kukubariki wewe, iko mwashakanye kuba bafite, ni katika yule uliyeoleka kwake ama uliyemuoa, katika wale wako nao, na batabafite bateganya kubagira, na wale ambao hawana, ambao wanatarajia kuwapata.
ku gihugu sinabahaye ibyanditswe, katika nchi sijawapatia somo la kujisaidia nalo. Soma igitabo cya mbere cya Petero. Mtasoma kitabu cha kwanza cha Petro, igice cyaho cya 2 umurongo wa 13. mlango wake ni wa 2 mstari wa 13. Marahasanga impamvu zo kubaho, mutapata sababu za kuweza kuishi, ukagirira umugisha mu gihugu cyawe, na ukaweza kubarikiwa baraka tele katika nchi yako. Kwiye kucyubaha, unafaa kukiheshimu, kuko ubutware bwose, kwa kuwa mamlaka yote bushyirwaho n'Imana, yani unawekwa na Mungu. Imana iduhana umugisha. Mungu atubariki sote baraka. Cyanyuma nari nsoreje, cha mwisho cha kuweza kufungia ama kumalizia, umugisha ukomoka ku hantu kubashakanye. Baraka inatokea nyingine katika watu wapendanao ama watu waliofunga ndoa. 5:22 mstari. Haravuga ngo abagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. 25. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngaryeza amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore waba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Abagore bafite inshingano zabo, wanawake wana majukumu yao, abagabo nabo bafite inshingano zabo, na waume pia wana majukumu yao. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashutse kuri izo nshingano, yule ameenda kinyume na majukumu hayo, hari ikiba kibuzemo, kuna kitu tayari kimekosekana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mchungaji ashawahi kuzungumza ka kitu fulani, aravuga ngo igiti gitandukanye n'isoko, akasema mti ukitengana na chemichemi yake gipfa buhoro buhoro, kinakufa taratibu. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Igiti gikuye mu butaka, mti ukiuchomoa katika ardhi, kuko ubutaka nimwo kivuye, kwa kuwa ardhi mti huyo umetoka ndani yake, mti huo unaanza kukauka. Ifi ivuye mu mazi, ikiwa samaki imechomolewa ndani ya maji, ikwiye kubiri muri ayo mazi, inafaa kuwa imo ndani ya maji hayo. Ivuyemo, inapochomoka ndani ya maji, tangira kugenda ipfa buhoro buhoro, inaanza kupoteza uhai taratibu. Hallelujah. 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 Biblia nayo sasa ivuga ko umugore n'umugabo inaongea kuhusu mume na mke, baba babaye umwe, wanakuwa kitu kimoja, kuko umugore yakuwe mu mugabo, kwa kuwa mke ametolewa ndani ya mume wake. Ibyo bintu bitandukanye, ikiwa vitu hivyo vimetengana, kimwe gitangira gufa gake, moja kinaanza kufa taratibu. Imana itugirire neza. Mungu atutende wema. Kandi nasanze nta muntu, tena nilikuta hakuna mtu Imana itegeka ikintu kimworoheye, ambaye Mungu anaamuru kitu mtu kiwe rahisi kwake. Impamvu abagore bategekwa gukunda abagabo babo, sababu ya wanawake wanaamrishwa kuwapenda waume zao, nuko kuganduka bikomeye. Ni kwamba kuwatii ni vigumu kidogo. Nukuri ntago ari ibintu byoroshye. Ni kweli sio vitu virahisi. Impamvu abagabo bibiri bategeka gukunda abagore babo, sababu ya wanaume Biblia inawaamuru kuwapenda wake zao, nuko ari cyo kibagoye. Ni kwamba ndicho kitu ambacho kinawasumbua kweli kweli. Arigesha tujya tuganira, kuna kipindi mwenzake wanapenda kuzungumza, agahitambira ngo ariko sheri ngo muraturenganya, anamwambia mwenzake lakini mnatulaumu kweli kweli wakati mwingine. Mpamvu bitugoye, pengine sababu ambayo vinatutatiza kidogo, atubundi umugabo pengine mume tinagaremetse mu buryo bw'imibanire, yani hajaumbika katika muonekano wa kimahusiano. Ati kubera ko umugabo aremwa, kwa sababu mtu anaumbwa, isi yari mu busa nta muntu wari uhari, dunia ilikuwa utupu, hakuna binadamu ulikuwa. Ati yabanjije kubaho nta muntu uhari, yani dunia ilianza kuwepo bila mtu kuwepo. Ati niyo mpamvu umugabo ataremetse mu mibanire, ndio maana mume hajaumbika katika kimahusiano. Ati wajihinguka ku isi,
Yeye kutokea mume duniani yakirijwe akazi. Yeye alikabidhiwa kazi. Atangira yita ibintu byose amazina. Akaanza kuita vitu vyote majina. Hiki jina lake ni hili, hiki hizi samaki na nini kuelekea. Kira kintu cyote. Ibintu byose kabisa. Ati rero we naho yatinzi. Yeye ni hapo alipokawia mume. Ati naho umugore wagihinguka ku isi. Lakini mke alipotokelezea duniani. Ise yakirizwa ijambo ryiza. Tayari alikabidhiwa neno nzuri. Wewe ni utumbo katika utumbo wangu, wewe ni fupa katika mifupa yangu. Utaitwa mwanamke wangu. Dushaka uburyo duhuza ibyo bintu abagore n'abagabo. Tutafute namna tunakutanisha vitu hivyo kwa wake na waume. Birabagoye ngo kubera yuko ngo mwabanjije mu kazi. Vinawasumbua kwa sababu wanaume walitanguliza kazi. Umugore akaza nyuma. Mwanamke akaja baadaye. Yuko. Lakini tena uwe ukikumbuka vizuri kwamba mwanamke kufika duniani naye pia alianzishwa kazi. Alianza kuambiwa wewe ni mzuri. Yeye alianzishwa kupigwa mistari. Nanyi pia Mungu awape katika jina la Yesu. Mungu atubariki sote kwa pamoja. Vyote vifanyike katika njia ya usawa katika jina la Yesu. Tumeweza kuzungumzia hizo kanuni aina mbili. La kwanza ni kutii kile ambacho Mungu amesema nawe, na pia ukaweze kulisikia. Uzaryumvira muri aho hantu hane hose, na utaweza kuvisikia katika pande zote hizo ine. Ubundi umugabo, pengine mume, ubundi umugabo, pengine niseme kwamba mume yataramarana n'umugore nk'imyaka 4 cyangwa 5, akiwa hajakaa kwa miaka 4 au 5 na mwenza wake, abagitekereza ikintu akagikora umugore atamubwiye, anakuwa anawaza kitu na kukifanya bila mwanamke kumwambia. Imbere rero, lakini wanapofika mbele kwenye miaka fulani, ukimyaka igenda yigira imbere, namna ya miaka kuendelea kusonga mbele, asanga ibyo yagiye akora byose atabwiye umugore yarafeirinze. Atapata kile chochote alihusika kukifanya mume peke yake bila kumshirikisha mke wake amefeli. Kukumwe ni umutwe undi ni umutima. Kwa kuwa mmoja ni kichwa, mwingine mwenzake ni moyo. Ibi bintu kari bibiri nta na kimwe cyakora kiri cyonyine. Vitu hivi viwili hakuna kitu cha kuhudumu kikiwa chenyewe peke yake. Ntabwo bibaho. Haiwezekani kwa kweli. Niyo mpamvu abasore n'inkumi hari umugisha mudafite. Ndio sababu vijana kwa wasichana kunayo baraka ambayo hamwezi mkaiona. Ariko ivyiza biri imbere mu izina la Yesu. Lakini vizuri viko mbele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hari umugisha Imana y'umugabo kukafite urugo. Kuna baraka ambayo Mungu anakabidhi mume kwa sababu ana nyumba, ana watoto na mke. Afite inshingano. Ana majukumu zake. Hari inshingano udafite. Kuna majukumu wewe kijana hauna. Hari umugisha rero udafite. Na kuna baraka ambayo wewe hauna. Ndakwifurije mu minsi. Ninakutakia katika siku za mbele za usoni. Mungu akupe baraka hiyo kwa jina la Yesu. Kandi bikubivuga naso nibinteye. Na pia nayazungumza bila kuwa na aibu kweli. Sivya mama Mike ndeba wenyine. Isipokuwa mama Mike naye muona peke yake. Ni ushobora kuba arengeje ya myaka Biblia ivuga. Yeye ndiye mtu wa kupitisha umri wa miaka ile Biblia inasema. Biblia yemeza ko umupfakazi. Biblia inakubalia kwamba mjane yemerwa ashikije imyaka 60. Anakubariwa kufikisha umri wa miaka 60. Abatarayigeza mwese Imana ibaha abagabo n'abagore mu izina. Wale hawajaifikisha Mungu awape waume na wanawake kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Umugisha wabashakanye tuwakire wose mu izina. Hiyo baraka ya wanandoa tuipokee kwa jina la Yesu. Amen. 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 Imana ibaha umugisha cyane. Mungu awabariki baraka nyingi sana. Ku babyeyi bawe bakubyara, wazazi wako wanaokuzaa, mugishuva ku Mana niho uzava. Baraka itokayo kwa Mungu ndipo itakapotoka. Mana ntihari ngo uyibone. Mungu hayupo ili ukamuone kwa macho. Uzayibonera mu babyeyi bakubyara. Mungu utamuona kupitia wazazi wako wakukuzaa. Yesu nashimwe. Yesu wetu apewe sifa. Ntihari ngo uyibone. Mungu hayupo ili ukaweze kumuona kwa macho. Uzayibonera mu bashumba bagushumbye. Mungu utamuonea katika wachungaji wanaokuongoza. Ndio mamvu niburi hano. Ndio sababu ikiwa wewe uko mahali hapa udafita hano sengera na hauna sehemu ama address ya sehemu unayoombea, uhashaki uhagire mu izina. Tafuta sehemu ya kushiriki ukawe nayo katika jina la Yesu. Umugisha utazabona. Kuna baraka ambayo hutakuja kuiona.
nutaba munsi y'ukuboko kw'abashumba, usipokuwa chini ya mikono ya wachungaji, kuna baraka ambayo hutakuja kuiona, kuko bahari ngo bapresent Imana, kwa sababu wapo waweze kuwakilisha Mungu. Mungu kwa kuwa hayupo ukamuone kwa macho. Hari umugisha uzabona, kuna baraka ambayo utakuja kuiona kukubanye neza n'igihugu kwa kuwa unaishi vizuri na nchi ya kukuzaa. Ni urithi wako Mungu akukupatia. Ububaha uko bagutwara, waheshimu namna ya uongozi wanavyokuongoza, uzahabonera umugisha, utaweza kuionea baraka pale. Uwo mwashakanye, yule ambaye umeoa ama uliyeoleka kwake, kuna baraka ambayo inakuwa imefungwa katika hapo. Muheshimiane katika nyinyi wawili, baraka itawatokea. Mupendane, baraka itawatokea. Muwe na ndoa nzuri na nyumba nzuri. Basi mji mzuri au ndoa nzuri ni mbingu ndogo. Nyumba mbaya ama ndoa mbaya inazidiwa na gereza. Abagore n'abagabo Imana dushoboze duhuze, wake kwa wanaume. Mungu atusaidie tuelewane. Baraka Mungu atoayo tuweze kuiona katika jina la Yesu Kristo. Tuombe Mungu. Mungu, katika jina lako Yesu, neno lako ni hai. Uliweza kusema kwamba ijambo ryawe litazagenda ubusa, neno lako halitarudi bure, ahubwo rizasohoza icyo waritumye, bali litatimiza ulichokituma. Ijambo ryawe nilisohoza icyo waritumye, neno lako litimize ulichokusudia katika kabila hili. Tumenye icyo tugomba gukora, tutambue kitu gani tukifanye. Yesu abwira abantu, Yesu akaambia watu, aravuga ngo here kubwa Yohana Umubatiza, akasema tokea kipindi cha Yohana Mbatizaji, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, ufalme wa Mungu unapiganiwa kwa nguvu, kandi ababujyamo babugishamo imbaraga, na wale wa kuingia wanaoingia katika nguvu za umateka. Uduhe gutwarana mu gihe gisa nk'iki, utupe kupigania nyakati kama hizi za leo. Uduhe imbaraga zidushoboza, ututie nguvu za kutuwezesha kugendera mu mugambi wawe, kutembelea katika mpango wako. Urakoze Mana. Asante mfalme wetu, tunakushukuru. Uhabwe icyubahiro, utukuzwe, tugukomeye amashyi, tukupigia makofi na shangwe na vigelegele tunazipiga kwa ajili yako, katika jina lako Yesu Kristo. Amen.